अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 1 की इंग्लिश के दूसरे टॉपिक पोएम कॉबलर मेंड माई शू, उसको हम गेटिंग स्टार्टेड से शुरू करेंगे। पेज नंबर 20 गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई हैं और इनमें मुख्तलिफ़ लोग दिखाए गए हैं जो मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम दे रहे हैं। बच्चों को ये लोग और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में समझाना है कि जब आप बीमार होते हैं तो आपका इलाज कौन करता है, पढ़ाई में आपकी मदद कौन करता है, आपके कपड़े कौन सीता है, वगैरह वगैरह। फिर उनको समझाएं कि जो लोग ये काम सर अंजाम देते हैं ये उनका पेशा कहलाते हैं और इनके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। और आज जो हम पोएम पढ़ेंगे उसमें भी एक ऐसे ही पेशे के बारे में बात की गई है, कॉबलर यानी मोची, जूते मुरम्मत करने वाला। इसकी थीम ये है कि एक लड़का जिसका जूता टूट जाता है वो एक मोची के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे ये जूता मुरम्मत कर दो। वो एक दफ़ा जाता है और उसको एक टाइम देता है, लेकिन जूता उस टाइम में मुरम्मत नहीं हो पाता तो वो उसको दूसरा टाइम देता है और साथ अच्छे मुआवजे की पेशकश भी करता है। प्री रीडिंग में आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने कभी कोई मोची देखा है अपने इलाके में, या कभी उन्होंने किसी से जूते अपने मुरम्मत करवाए हैं। अब हम पोएम पढ़ेंगे। Cobbler mend my shoe, get it done by 2:30। मोची मेरे जूते मुरम्मत करो, 2:30 बजे तक काम मुकम्मल कर दो। 2:30 is much too late, get it done by 8:30। 2:30 बजे तक बहुत देर हो जाएगी, ये मुझे 8:30 बजे तक मुकम्मल कर दो। Stitch it up and stitch it down, and I'll give you half a crown। ऊपर से सियो और नीचे से सियो और मैं इसका आपको मुआवजा आधा ताज या सिक्का दूंगा। क्राउन से मुराद ताज, लगान, महसूल है। पोस्ट रीडिंग के सवालात बहुत आसान हैं और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 22 पर इसकी एक्सरसाइज है जिसमें लर्निंग द साउंड्स में कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएं और दोनों अपनी अलग अलग आवाज़ देते हुए एक मखसूस आवाज़ निकालें, उसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं। जैसे CL कल, BL बल, DR डर, BR बर वगैरह। पहले नमूने के लिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनकी प्रैक्टिस बच्चों से करवानी है ताकि उनको ये जहन नशीन हो जाएं, और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद CL, BL, DR और BR। तो इसमें पहले ब्लैंक में BR, दूसरे में CL, तीसरे में DR और चौथे में BL आता है। इसके बाद लर्निंग टू स्पीक में डायलॉग की प्रैक्टिस करवानी है। सफ़ा नंबर 23 पर सवालात के जवाबात देने हैं। पहला सवाल है, वाई डिड द बॉय गो टू द कॉबलर? लड़का मोची के पास क्यों गया? इसका जवाब है, द बॉय वेंट टू द कॉबलर टू मेंड हिज शूज़। लड़का अपने जूते मुरम्मत करवाने मोची के पास गया। दूसरा सवाल है, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। नज़म में से हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके लिखें। तो ये हैं नज़म में, शू 2, लेट 8, डाउन क्राउन। तीसरा सवाल है, हाउ मैनी टाइम्स डिड द बॉय गो टू द कॉबलर? लड़का कितनी दफ़ा मोची के पास गया? द बॉय वेंट टू द कॉबलर ट्वाइस। इसके बाद नेमिंग वर्ड और एक्शन वर्ड का फ़र्क समझाया गया है। नेमिंग वर्ड या नाउन किसी भी इसम को कहते हैं जो किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो सकता है, जबकि एक्शन वर्ड्स में किसी भी काम का होना या करना ज़ाहिर होता है। यहाँ दिए गए नेमिंग वर्ड्स कॉबलर, मोची, पार्क, डक और बुक हैं, और एक्शन वर्ड्स मेंड मुरम्मत करना, प्ले खेलना, स्विम तैरना और रीड पढ़ना। ये एक्शन वर्ड्स हैं जिनमें किसी काम का होना ज़ाहिर हो रहा है। इससे आगे कुछ तस्वीर दी गई हैं और कुछ नाम दिए गए हैं और इन तस्वीर को उनके अपने नाम के साथ मैच करना है। सफ़ा नंबर 24 पर कुछ एक्शन वर्ड्स और उनकी तस्वीर दी गई हैं और उनको उनके साथ मैच करना है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें पहले में शू, दूसरे में डाउन, तीसरे में 2, चौथे में 8 और पाँचवें में क्राउन आता है। वोकैबुलरी बिल्डिंग में इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग्स हैं। कॉबलर, अ पर्सन हु फिक्स रिपेयर्स शूज़, वो आदमी जो जूतों को मुरम्मत करता है। मेंड, मुरम्मत करना या दुरुस्त करना। टू फिक्स, मुरम्मत करना या बेहतर करना। स्टिच, सीना। टू सीव, सीना। क्राउन, ताज या महसूल या अदायगी। कॉइन, सिक्का, मनी, पैसे या रकम। सफ़ा नंबर 25 पर राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई गई है। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो एक ही लफ्ज़ की आवाज़ पर ख़त्म होते हैं, जैसे शू 2, पेन, हैन, डाउन क्राउन। इसके बाद राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है। कुक के साथ बुक,
لیٹ کے ساتھ ایٹ اور گرو کے ساتھ بلو۔ لرننگ ٹو اسپیل میں کچھ سائٹ ورڈز دیے گئے ہیں جن کو شیپ باکس میں ان کی شیپس کے مطابق فٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد فلنگ دی مسنگ لیٹرز ٹو کمپلیٹ دی ورڈز۔ اس میں کچھ ورڈز دیے گئے ہیں جن میں کچھ لیٹرز مسنگ ہیں اور وہ لیٹر آپ نے یہاں لکھنے ہیں۔ پہلے میں آتا ہے او، دوسرے میں ایم، تیسرے میں ایچ، چوتھے میں آئی اور پانچویں میں ڈبلیو۔ صفحہ نمبر 26 پر نیمنگ ورڈ سے بلینکس کو فل کرنا ہے، اور نیمنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ناؤن یا نیمنگ ورڈ کہتے ہیں۔ پہلے ڈیش میں آتا ہے شی از اے گرل، دوسری میں ساجد ہیز اے پیٹ کیٹ، ماہا ہیز 2 پینسلز۔ اس کے بعد پروناؤن یا اسم ضمیر ہیں۔ کسی بھی ناؤن کی جگہ پر استعمال ہونے والے الفاظ کو پروناؤن کہتے ہیں۔ یہاں پر کچھ سنٹینسز دیے گئے ہیں جن کو ری ارینج کر کے ان میں پروناؤن کے گرد سرکل لگانا ہے، جو حل شدہ حالت میں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے کیپٹلائزیشن۔ کسی بھی سنٹینس کے اختتام پر فل سٹاپ کے بعد جب ہم نئی لائن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے سٹارٹ میں پہلا لیٹر کیپٹل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پروناؤن کا بھی پہلا لیٹر کیپٹل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی سنٹینس کے درمیان میں کیوں نہ آ جائے۔ اس کی ایکسرسائز کرنے کے بعد پیج نمبر 27 پر ڈی پورشن میں رائٹنگ ہے، جہاں پر کچھ سنٹینسز دیے گئے ہیں جن کو پہلے ٹریس کر کے پھر ان کو آگے دی گئی لائنز پر کاپی کرنا ہے۔ کریٹیو رائٹنگ میں کچھ سنٹینسز دیے گئے ہیں جن میں مختلف پیشے بتائے گئے ہیں۔ پہلے میں کابلر، دوسرے میں ٹیچر، تیسرے میں ڈاکٹر اور چوتھے میں گارڈنر آتا ہے۔ جہاں تک ہم پڑھا چکے ہیں اس کا ریویو ہے، اور وہ ہے پیج نمبر 28 پر، جس کے پہلے سوال میں کچھ ورڈز دیے گئے ہیں جن میں کانسونینٹ بلینڈز کو انڈر لائن کرنا ہے۔ دوسرے سوال میں 3 تصاویر دی گئی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ لیٹر دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کے ابتدائی لیٹرز کی ساؤنڈ لکھیں، جو بی، ایم اور زیڈ ہیں۔ اس کے بعد سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال ہے ہاؤ مینی برادرز اینڈ سسٹرز ڈو یو ہیو؟ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ اور اس کے جوابات مختلف ہو سکتے ہیں، یہ آپ تمام بچوں سے پوچھ کر ان کے حساب سے لکھوائیں۔ دوسرا سوال ہے واٹ آر 3 things that you do in your school؟ اور اس کا جواب ہے وی ریڈ، پلے اینڈ لرن ان اسکول۔ تیسرا سوال ہے وین ڈو یو گیٹ اپ ان دی مارننگ؟ جواب آئی گیٹ اپ ارلی ان دی مارننگ۔ پیج نمبر 29۔ دیے گئے جملوں میں ناؤن کو انڈر لائن اور ایکشن ورڈ کو سرکل کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ ورڈز دیے گئے ہیں اور ان کے میننگز لکھنے ہیں جو پیچھے آپ لکھوا چکے ہیں۔ پھر کچھ تصاویر دی گئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے باکسز میں ان کے نام لکھنے ہیں۔ پیج نمبر 30۔ یہاں پر دیے گئے سنٹینسز میں بلینکس کو ٹھیک پروناؤن سے فل کرنا ہے۔ پہلے میں دے، دوسرے میں ہی اور تیسرے میں یو آتا ہے۔ اس کے بعد رائٹنگ میں بچوں سے کچھ سنٹینسز لکھوانے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ آخری سوال میں 1 syllable ورڈز لکھنے ہیں، اور یہ سیلیبل سیکھنے یا دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر موجود میری ایک اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل پرائمری ایجوکیشن کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔